perjalanan ke Manado. Ini perjalanan cukup sepi. Di depan puas. Lempar. Enggak dilempar-lempar tuh. Kenapa kok nggak dilempar-lempar sih? Ya ini tuh mau dilempar satu, dua, tiga. Tuh udah dilempar di sebelah pojok itu tuh. Tuh kan. Tuh. Ih, kok bersin sih? Tuh ikannya nggak mau makan, udah kenyang kayaknya ya. Iya, ini mau mancing ikan yang gede buat digoreng. Tapi ikannya nggak ada. Ada, nanti kelihatan kan. Oh ya iya pasti lucu. Orangnya lucu. Ikannya belum ketangkep itu tuh. Ikan aja ketangkep. Ini lihat tuh. Ini ditarik lagi tuh, ganti pakan ya. Tuh tarik lagi aja. Aduh, nyantol kan tuh, nyantol sampah. Udah dikasih makan, ternyata udah lagi makan banyak ikannya, jadi nggak mau makan. Kita ganti umpannya lagi yang lebih gede biar dapat gede ya. Lempar lagi ya.
없어 세상이게 만들어버린 너 예전에 너장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어 너에게 잘 보이려 하자더라고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어
ikan kecil dia. Kita kemas-kemas saja guys. Hari ini kita song di spot yang biasanya banyak ikan ini berhubung waktunya sudah sore banget, ini sudah menunjukkan pukul 6:15 menit. Takut kemalaman, kita langsung kemas-kemas saja. Mungkin lain waktu bisa kita dapatkan ikan yang gede banget di spot ini. Kita langsung kemas-kemas, kita kemasi semua barang yang baru kita bawa, itu ember macam-macam. Langsung jalan kemana aja. Ini kita tempatnya serem guys.